no glory. ¿Me salió bien lo que salió bien? La pelea no se acaba hasta que gane. Es uno de los oradores motivacionales de mayor renombre en el mundo. Es una personalidad dinámica y un recurso muy cotizado en los círculos empresariales y profesionales. Durante 3 décadas, no solo ha estudiado la ciencia del logro, sino que se ha convertido en un experto en la materia, entrevistando cientos de líderes exitosos en los negocios y colaborando con ellos en el salón de reuniones, traduciendo su teoría en resultados. Así que, como la familia Icommerce sabe recibir, ay Dios mío, Gracias. I'm so excited. Estoy tan entusiasmado to be here de estar aquí in a room full of dreamers. en un salón lleno de soñadores. And before getting into my presentation, Y antes de meterme en la presentación, I want to thank you for showing up, for being here, and les quiero dar las gracias por estar aquí, por venir a este lugar. and your warm welcome. Y son bienvenidos y por mi bienvenida. And I want to recognize some of the leadership that made it possible for this to happen. Y quiero reconocer a los líderes que han hecho posible que esto ocurra. Steve and Annette Woods, Stephen y Woods, Ken and Jennifer Woods, Ken and Jennifer Wood, Mario and Betty Orsina, Mario y Betty Orsini, Tim Foley, Tim Foley, Pedro and Patsy Lazami. and Pedro and And I want to recognize my team that's here with me Y from quiero darle reconocimiento a mi equipo que está conmigo acá, Malaysia, Malaysia, and that is Michelle Michelle. and Cerny standing right y here. Kearney, que están ahí al frente. And the love of my life who's here with me as well, Y el amor de mi vida que está aquí conmigo, Dr. Julie Van Putten. She's la sitting doctora right here. Julie Van Patten. I want you now to think about your dream. Quiero que ahora piensen en su sueño. What is your dream? ¿Cuál es tu sueño? You know, and I think about this business and Yo pienso en este negocio who I am now and what I'm doing. y lo que yo soy y lo que hago. I can tell you based upon my own experience, Te puedo hablar de mi propia experiencia, the dimensions of your life that you're going to develop que lo que vas a desarrollar en tu vida that will literally surprise you. te va a sorprender. I had no idea when I first became involved in multi-level marketing many years ago No tenía ninguna idea cuando me involucré por primera vez en el multinivel muchos años atrás, the leadership skills that I would develop because I had a dream of buying my mother a home. de que porque tenía el sueño de comprarle a mi madre una casa, las destrezas que iba a desarrollar. I'm one of 7 children that my mother adopted. Mi madre adoptó a 7 niños, yo soy uno de ellos. I was born in an abandoned building in a poor section of Miami, Florida called Liberty City. Yo nací en una ciudad que se llama Liberty City en Miami, en un edificio abandonado. And I have a twin brother. Y tengo un hermano gemelo.
I stand on this stage because of two women. Y yo estoy aquí por dos mujeres. One gave me life, Una me dio vida the other one gave me love. y la otra me dio amor. God took me out of my biological mother's womb and placed me in the heart of my adopted mother. Y Dios me tomó de la matriz de mi madre biológica y me colocó en los brazos amorosos de esa otra mujer. And I want you to think about your dream in three areas. Y quiero que piensen de su sueño en tres áreas. Number one, Número what is uno, some personal goal that you'd like to achieve? ¿Cuáles son las metas personales que quieres obtener? My first personal dream was to buy my mother a home. El primer sueño personal que tuve era comprarle a mi madre una casa. She worked on Miami Beach for wealthy families. Ella trabajaba en Miami Beach para personas ricas. She cooked for them and we ate the food left over from the families that she Y cooked. ella le cocinaba a esa gente y entonces las sobras nos las llevaba a casa para nosotros comer. She kept their children. We wore the hand-me-down clothes of the children that she kept. Y entonces ella cuidaba niños y las ropas que los niños dejaban, esas eran nuestras ropas. And when she was cleaning the homes, I would walk around following her and say, Mama, Y yo la seguía cuando limpiaba las casas y le decía, mamá, when I become a man, I'm going to buy you a big, beautiful home. Just like cuando this." yo me convierta en hombre, te voy a comprar una casa grande. How many of you have someone special you would like to do something for? Raise your ¿Quiénes de hand. ustedes tienen alguien especial por el que le gustaría hacer algo especial? I'm going to share with you how you can make that happen. And, Yo te voy a compartir cómo puedes hacer que eso se convierta en realidad. and when I think about the fact that we were poor, but we really didn't know it. Y quiero que sepas que éramos pobres, pero nosotros no lo sabíamos. And as I looked and wondered, as we were going home in the evening, Y cuando yo miro atrás y veo cuando regresábamos a la casa en la noche, I said, Mama, why can't we stay over here yo le decía, mamá, ¿por qué no nos podemos quedar aquí, on Miami Beach? en Miami Beach? And she said, we just can't. Y me decía, no, no podemos. And I said, Mama, just like you, I said, Mama, one day we will. Y yo le decía, igual que tú, un día lo vamos a hacer. So the next area of the dream I want you to think about right now. La próxima área del sueño que quiero que hablemos ahora. What is your financial freedom number? ¿Cuál es el número para tu libertad financiera? That once you do that, it will alleviate a lot of stress. Y déjame decirte, cuando llegues ahí te va a aliviar un montón de estrés. Once you do that, you'll be able to do things for your family and people that you care about. Cuando llegues ahí vas a poder hacer cosas por tu familia, tus amigos y la gente que te importa. How many of you would like to have more time for yourself? Raise your ¿Quién de hand. ustedes les gustaría tener más tiempo para disfrutar? Levante su mano. How many of you would like to travel around the world? ¿Quiénes de ustedes les gustaría viajar alrededor del mundo? In the last 2 years, I've been to 21 different countries. En los últimos 2 años he estado en 21 países diferentes. And I don't say this to impress you, but to impress upon you, you have greatness within you. Y no te digo eso para impresionarte, sino para impresionar en ti, que tienes grandeza dentro de ti. You have the ability to do more than you can ever begin to imagine. Decirte que tienes la habilidad de hacer más que lo que te puedas imaginar. And so, as you think about that financial freedom number, I want you to multiply that 100 times. Y yo quiero que cuando pienses en ese número lo multipliques por 100. Because I found that most people fail in life not because they aim too high and miss. Most people fail in life because they did what I did, aim too low and hit. Y he encontrado que la gente que fracasa no fracasa porque apuntan a algo, sino porque apuntan muy bajo y entonces le dan al blanco. And the next thing is, I want you to think about what will your legacy be? Y lo tercero que quiero que pensemos es cuál va a ser el legado tuyo. How many of you have children? Raise your hands. ¿Cuáles de ustedes tienen niños? Levanten la mano. So my goal now is to train people how to become effective
speakers in how to impact our children, the next generation, and teach them the things they need to do. Ahora me dedico a enseñar a la gente en cómo ser oradores eficientes y cómo impactar a las próximas generaciones en lo que ellos hacen. So I want you to think about, what are you going to leave for your children? Así que piensa, ¿qué vas a dejar para tus hijos? And as you think about your goal and dream right now, I want you to say with conviction, Y mientras piensas en tus sueños ahora mismo, quiero que pienses con convicción that it's possible. de que es posible. Let us say that together. It's possible. Déjame que digamos eso juntos. Es posible. Say it like you mean it. Dilo como si lo quisiera decir. Es posible. See, you have greatness within you, and one of the things that's important is every day you've got to remind yourself that you have greatness within you. Tú tienes grandeza dentro de ti. Te tienes que recordar a ti todos los días que hay grandeza dentro de ti. I work for a major corporation in America. Yo he trabajado para grandes corporaciones en los Estados Unidos. And I couldn't get a promotion, not because I wasn't good as a salesperson, Y no me daban una promoción, no porque era malo como vendedor, but they said that it would lower the morale of everybody that worked there. pero decían que le iba a bajar la moral a todos aquellos que trabajaban ahí. And I decided then not to be a complainer, but to become the architect of my own future. Entonces decidí no ser un quejón y convertirme en el arquitecto de mi propio futuro. And I have learned by listening to positive messages on a regular basis and reading positive material, it can restructure your thinking. Y he llegado a la conclusión que leer cosas que te nutran la mente va a nutrir en la manera que piensas. And it will empower you to begin to do and to accomplish things that will literally amaze you. Y te va a empoderar a llegar a alturas que te van a impresionar. Because we live in a world where we're told more about our limitations rather than our potential. Porque vivimos en un mundo que nos habla más de las debilidades y limitaciones que el del verdadero potencial que tenemos. And if you don't do anything else, I want you to follow my instructions right now. Y si tú no haces más nada, quiero que sigas mis instrucciones ya. I want you to hold your right index finger up. Quiero que apuntes con tu dedo índice. I want you to put it in your ear Quiero que lo pongas en tu oído and listen to my words. y escucha mis palabras. You have something special. You have greatness within you. Tienes algo especial, tienes grandeza dentro de ti. You have the ability to do more than you can ever begin to imagine. Tienes la habilidad de hacer más que lo que nunca te habrás imaginado. You were born to be successful. You were born to be rich. Y naciste para tener éxito y naciste para ser rico. You're going to have explosive growth in your business. Y va a tener un crecimiento explosivo en tu negocio. You're going to attract more people. Vas a traer más gente. You were born to have healthy relationships. Naciste para tener relaciones saludables. You were born to be successful. Naciste para tener éxito. The world is a better place because you are here. El mundo es mejor porque estás aquí. Because you have greatness within you. Porque tienes grandeza dentro de ti. The reason I had you to do that, I didn't want you to go in one ear and out the other. Y la razón que yo te digo eso para que no te lo diga yo por un oído y se te salga por el otro. For you to live your dream. Así que no es solo posible vivir tu sueño, But let us say together that it's necessary. pero vamos a decir juntos que es una necesidad. See, when you have a goal and dream, you can't be casual about it. You've got to be determined. Cuando tú tienes un sueño y una meta, no puede ser casual. You've got to be unstoppable and relentless. Tienes que ser imparable e indetenible. You've got to be willing to face a lot of rejection. Vas a tener que estar dispuesto a que te rechacen. Write this down. You will fail your way to success. Escribe esto, vas a fallar tu camino al éxito.
A lot of people, because they don't have dreams, will tell you no. La mayoría de la gente te va a decir, porque ellos no tienen sueño, eso no es posible. A lot of people will accept life as it is, but there's something in you that says, I can do better than this. La mayoría de la gente acepta su vida como es, pero en ti hay algo que te dice, yo puedo hacer mejor. The next thing, in order to become a dream maker, Y lo próximo, para convertirte en un hacedor de sueños, you have to be unstoppable. tienes que ser imparable. You have to be willing to ignore the naysayers. Tienes que aprender a ignorar a aquellos que solo dicen no. Family members and friends who should support you many times won't. Familia y amigos que debieran darte apoyo, la mayoría de las veces no lo hacen. That happened to me, Me pasó a mí, but I didn't care. pero a mí no me importó. It's necessary that you stay focused on your goal and your dream. Es necesario que te mantengas enfocado en tus metas y tus sueños. I had a goal. Yo tenía una meta I said, Mama, y yo le decía, mamá, when I turn 18, you'll never pay another bill. cuando yo tenga 18 años tú no pagas una cuenta más. I believe a man's job is to provide and protect. Porque creo que el trabajo del hombre es proveer y proteger. And when I turned 18, I said, Mama, you can sit down now. I got this. Y cuando yo llegué a 18, dije, mamá, siéntate y ahora te toca a mí. I used to do door-to-door sales. Yo hacía venta de puerta a puerta. And many of the people that work with me, they would go to the car early and stop. La mayoría de la gente que trabajaba junto a mí se iban temprano a sus carros y paraban. And the man that drove us there in these areas to sell these television sets, Y el hombre que nos llevaba, nos manejaba al lugar, nosotros vendíamos estos televisores. they would do a head count. Ellos iban hacían un conteo de cabezas And they would say, where's Leslie? y preguntaban, ¿dónde está Leslie? And the other guy say, he's not coming back to the car until he sells something. Él no regresa al carro hasta que haya vendido algo. They were selling because they wanted to make some extra money so they could have some fun on the weekend. Ellos vendían porque querían ganar dinero extra para divertirse en el fin de semana. But I was selling because I had to be responsible for making sure that we had food on the table. Pero yo for my brothers vendía and porque sisters. tenía que asegurarme que en mi casa, en la mesa, había comida y un techo. Think about what is it that drives you? What is it that motivates you? What is it that inspires you? Piensa qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira. Because when you have goals and dreams outside of your comfort zone, it will inspire you to accomplish things that you don't even know now. Porque cuando tienes sueños que se salen más allá de tu zona de confort, vas a tener que pensar más allá de lo que eres en el momento. I would knock on doors and said, hi, would you like to buy a nice working television set? No money down. Yo no tocaba una puerta y preguntaba, hey, ¿quieres comprar un televisor? No me tienes que pagar nada adelante. And they would say to me, do you realize what time it is? It's 10 o'clock at night. Y me preguntaban, oye, ¿usted no se da cuenta qué hora es? Son las 10 de la noche. And I would say, yes, I know what time it is. Y yo les decía, I'm yo not sé going qué hora to es. stop until someone buys a television set from me, and Porque it might yo as no well voy be a parar you. hasta que alguien se compre un televisor de mí. Y ese puede ser usted. My mother was a person who had a lot of faith. Mi mamá era una persona de mucha fe. She would go to work many times when she was ill. Iba a trabajar muchas veces, inclusive enferma. I was a mama's boy. Y yo era el niño de mamá. And I said, Mama, why do you have to go? Y yo le decía, mamá, ¿por qué tienes que ir? And she said, I adopted you and I promised you I will never, ever not allow you to go to bed without food in your stomach. Lo hago porque te adopté y te prometí que nunca ibas a ir a la cama sin algo de comer en tu estómago.
was tired, many times when I was discouraged, many times I just felt beaten down and that maybe I couldn't do it. I would think about my mother. Y muchas veces cuando estaba cansado, cuando pensaba que ya no podía, que no podía dar más, entonces pensaba en mi mamá. And it gave me a spirit of determination that it's not over until I win. Y me dio el sentido de determinación que no se acaba